जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें भव ओडिशार अगणित दर्शक मानक मनोज भाई तरफ प्रणाम। तो यात्रा तरंग यूट्यूब चैनल तरफ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन सह शुभकामना। तो आपण मैंने देखिपे आपण मान सामने तो नयागढ़ चहल सृष्टि करथिबा कलाकार दुईटी तो आपणकर प्रिय वर्षा दीदी सांगे अच्छा तो बाना भाई जे कि रामरे सारा ओडिशा रे चांचल्य सृष्टि करथिले एबे भी अच्छी बहु दर्शक तांको भी खोजती। तो आज से बाना भाई ग्राम रे नाटक चली भाटसाही ग्राम तो कलाकार जेहेतु लुणीसाही टीम आगु थिले छुट्टी आसती पिला पाखक बहुत खुशी अच्छा। तो आपण मैंने जानी किसी दैव दुर्घटना जो नड़िया पड़ी गालटी टी प्रोब्लेम हो जाए तो ऑपरेशन होती बहुत दुखित आम समस्ते अगणित दर्शक भी दुखित अच्छा कहीं गोटे एत सुंदर कलाकार एभलिया परिस्थिति अच्छा। तो गोपालपड़ा ग्राम रे तो मैनेजर भाव परी काम करुँच नाटक तांकर यात्रा तांकर निजे दायित्व नहीं गोटे यात्रा पार्टी कर भल भाव जानी। तो पाखर अच्छा वर्षा आ बाना बाबू तो कौन कह बाना बाबू अगणित दर्शक मान बहुत दिन पर भेट। नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधु को मत आप बाना बाना बरदास गोटे बाड़ थी किसी दिन पर बर्तमान 3 वर्ष आजिका डेट्रे कहूँ आज तो 6/25 बर्तमान यही मसीह बर्तमान भाटसाही नाटक जारी रही लबोसी नाटक तो बर्तमान पार्टी मोर दर्शक अभिनंदन शुभेच्छा शुभकामना मो परिचय आप तो वर्षा अच्छी से बर्तमान तो आप जानते कौन कलाकार आज कहबार कारण हूँ नाटक टीमटी बजाय रखु बहुत भल सांस्कृतिक बहुत बहुत नाम बहुत लगे भाटसाही मो निज ग्राम आज नाटक जारी रखी मोर अगणित दर्शक बंधु मैंने मोर गुरुजन मान मोर प्रति प्रणाम मोर स्नेहादर कि मुझे रिक्वेस्ट करुँची मोर कुलकुली भाई भाई मानक से जय जगन्नाथ स्वामी जहाँ नयन पथगामी संसार मानि आसे से भले रखी था माता पदलया घर विजय करती आ सरस्वती माता कंठे विजय करती भल 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 कलाकार तैयारी नहीं समाज आगे परिचित करूँ आड़ा की चाहिए था मुझे आप नाटक लुणीसाही नाटक 7 वर्ष विगत 7 वर्ष धरी मुझे अभिनय कर किसी तो आपण निकट तो आप जानते किसी अंश आपण निकट में मुझे समालोचना करने को चाहूना देखा जाओ मोर भाग्य वस्तु थाए बर्तमान मुझे दूरंतार हो जाए अलग प्रकार बालिका राम नायक संसद देखी निकटस्थ इटमाटी निकटस्थ चंडी प्रसाद निकटस्थ गोपालीपड़ा ग्रामर नाटक बर्तमान 4 खंड नाटक जारी रखी मत एमती अमृतपुष्टि चाहिए मोर तो यहाँ भी ये नाटकटी कहूँ गले ओडिशार गोटे बाड़ मुझे चाहिए यहाँ हूँ दर्शक बंधु निकट में मुझे अनुरोध कै मो निकट में बर्तमान वर्षा आसती किसी कहतु। तो वर्षा कौन कह आज बहुत दिन पर जड़े पुराणा कलाकार जे कि लुणीसाही रे जोड़ी थाए जदि बहु दर्शक प्रशंसा करती बाना वर्षा जोड़ी सुपर जोड़ी राम सीता अभिनय नयागढ़ में चांचल्य सृष्टि करते। तो वर्षा कौन कह आज पाखे अच्छा बाना बाबू अगणित दर्शक मोर नमस्कार भगवती किशोर कुमार सरस्वती मोर प्रणाम छोट भल पाइबा छोट भाई बहन मान मोर भल पाइबा स्नेह आपण मैंने चिन्ह बाना भाई से लुणीसाही पार्टी जड़े पुराणा कलाकार बहुत दिन धरी से लुणीसाही पार्टी निजर अभिनय
ତାଙ୍କର ସେ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଆମକୁ ଗୀତ ବୋଧେ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସିଏ ବି ଆମକୁ କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ଲୁଣିସାହି ପାଟିରେ ଜଣେ ପୁରୁଣା କଳାକାର। ଏତିକି କହିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ବାନା ଭାଇଙ୍କଠୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦିଦି ବର୍ଷା ଦିଦିଙ୍କଠୁ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟିଏ, ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ତ ଆଉ କିଛି କଳାକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟିବା ନିହାତି ଭାବରେ। ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି କାହ୍ନା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନର କଳାକାର ରାମ ଅଭିନୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖେଇବି। ଆଜି ନାଟକ ଚାଲିଛି ନୟାଗଡ଼ ଭାଟସାହି, ଯେଉଁଟାକି ବାନା ଭାଇର ଗାଁ। ବାନା ଭାଇ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାନା ଭାଇ ଯିଏକି ଲୁଣିସାହି ପାଟିରେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ରାମ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ବି ଆସିଥିଲା ଆମ ନିକଟକୁ। ଦେଖାଯାଉ ହେଲୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। ନାଟକ ତ ପ୍ରାୟ ସରି ଆସିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲବ କୁଶ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନାଟକ ଚାଲିଛି, ପିଲାମାନେ ବି ଶୋଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ତିମ ଦୃଶ୍ୟ ନିକଟ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଭଲ ମାହୋଲ ଅଛି ପେଣ୍ଟିଂ ରୁମ୍ର। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ କଳାକାର, ଯିଏକି ବହୁ ଦୂରରୁ ଲୁଣିସାହି ଟିମ୍କୁ ଏତିକି ଭଲ ପାଇବା, ଏତିକି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଯୋଡ଼ି ହେଇ ବୋଲି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଲୁଣିସାହି ପାଟିରେ ସହଯୋଗ ଅଛନ୍ତି, ଲୁଣିସାହି ପାଟିରେ ହନୁମାନ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ମାନସ ଭାଇ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କିଶୋର ପ୍ରସାଦ, ତ ଭାଇଙ୍କର ନାଲୁ ଭାଇଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଜଣେ ଭଲ ହନୁମାନ ଦରକାର ଥିଲେ, ତ ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର ଲୁଣିସାହି ପାଟିକୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲେ। ତ ସେହି ସ୍ଥାନଟି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ମାନସ ଭାଇ। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, କାହିଁକିନା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନ କିଣିବା ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକର ମନ ଜିଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଏ ମାନସ ଭାଇ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ କାହ୍ନା ଭାଇ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା। ତ କାହ୍ନା ଭାଇ କ'ଣ କହିବ? ଆଜି ତ ଯିଏକି କଳାକାର ହିସାବରେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର କଳାକାର ଆସିଥିଲେ ବାନା ଭାଇ, ଯିଏକି ଲୁଣିସାହି ଟିମ୍କୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଦର୍ଶକମାନେ ଝୁରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାନା ଭାଇଙ୍କୁ। ତ ତଥାପି କାହ୍ନା ଭାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନଟିକି। ତ କ'ଣ କହିବ? ଆଜି ବାନା ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ମେସିନ୍ରେ, ତ ଭେଟ ହେଲ, କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଉ କ'ଣ କିଛି କହିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ବାବା ଗଣ୍ଡେଶ୍ୱର, ଜୟ ମା ଗୁଡ଼ାଦେଇ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଦୁଃଖ ତ ଏଇଆ ଲାଗୁଛି ଯେ କି ଆମର ଯିଏକି ନାଲୁ ଭାଇର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ଯିଏକି ବାନା ଭାଇ, ଯିଏକି ଆମେ ଗୁରୁ ଭଳିଆ ତାକୁ ମାନୁଛୁ, ତାଙ୍କର ବି ଟିକେ ଦେହଟା ଅସୁସ୍ଥ, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି। ତଥାପି ସିଏ ଏତେ ସ୍ନେହମମତା ତାଙ୍କର ଅଛି, ଭଲ ପାଇବା ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ପ୍ରତି ଅଛି ଯେ ମାନେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି, ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବାନା ଭାଇକି ବି ମୋର ଅନ୍ତର ସହିତ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ସେ ତ ଗୁରୁଜନ ଲୋକ, ଯାହାଫଳରେ ମୋଠୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଯେହେତୁ ତାକୁ ବି କିଛି କହିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ହେଉଛି କଳାକାର ଗାଁ, ଆଉ କଳାକାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଗ୍ରାମଟି। ତ ଆମେ ତ ଛୋଟ କଳାକାର, ଆମର ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ୍ଷମା କରିକି ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆମକୁ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ବଜାୟ ରଖିଥିବେ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି, ଯେ କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନାଟକ କରିବାକୁ, ଆଉ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି। ଭାଟସାହି ଗ୍ରାମରେ ନାଟକ ଚାଲିଛି ଆମର ଲବକୁଶ ଜନ୍ମ ନାଟକ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ନାଟକଟି ପରିବେଷଣ ହେଉଛି। ବାନା ଭାଇ ତ କହିକି ଗଲେ ଯେ କି ଯାହା ହଉ ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ଟିକେ ମୋ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାଟା ଶୁଣିକି ମୋତେ ବି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ ବି ଲାଗୁଛି। ଯାହାଫଳରେ କି ଗୁରୁଜନ ତୁଲ୍ୟ ଲୋକ ମୋତେ ତାଙ୍କରି ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି, ଯିଏକି ଛୋଟ କଳାକାର ହିସାବରେ ଯିଏକି ମୋର ଯେଉଁଠି ବି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ 2025-26ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନାଟକ ଯାତ୍ରା ତରଙ୍ଗ, ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ କାହ୍ନା ଭାଇ ପ୍ରତି ଏମିତି ସ୍ନେହତା ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଥିବେ, ଲୁଣିସାହି ଟିମ୍ ପ୍ରତି ବି ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଥିବେ। ଏତିକି କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ନୟାଗଡ଼ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଳାକାର। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମିଞ୍ଜା ଭାଇ, ଯିଏକି ନୟାଗଡ଼ ଜଣେ ସୁପର କଳାକାର କହିଲେ ଚଳେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ତ କମେଡ଼ିଆନ ରୂପରେ ଅଭିନୟ କରି ଆସୁଥିଲେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ନୟାଗଡ଼। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଳାକାର, ଜଣେ କମେଡ଼ିରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନ କିଣି ପାରିଥିବା କଳାକାର। ତ ଆଜି ଲୁଣିସାହି ଟିମ୍ରେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଧୋବା ଅଭିନୟଟି। ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ପକାଇବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଧୋବା ଅଭିନୟଟି ବହୁତ ଚମତ୍କାର କରିଛନ୍ତି ସୁକୁଡ଼ା ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ।
तो मिंजा भाई कौन कहब आज छोट छोट भाई मान सागर अभिनय कर तो कौन कह दर्शक मोर नमस्कार प्रथम दर्शक होती आमर कथाकर्ता जो आम आज प्रोग्राम कर 5 टका किंचित मात्र मुझे जानी कलार किसी भी जानी ठाकुर महिमार जी करुँची जी आगक जाइए लोक मान साहय कलाकार मान साहय सारे माता पिता बापा माँ साहय मोटिवेट जाइए समस्त आशीर्वाद में मोटिवेट समस्त मोर धन्यवाद मुझे यात्रा सम्राट नंदपुर नयागढ़ कमेडी कमेडी अभिनय रोल करी वर्ष आसूँ लुणीसाई यात्रा यात्रा श्रद्धांजलि रोहित रंगप्रति पुणी आपण मानक देखिए से हस खुशी भरा लुहा भरा से कहानी को नहीं रामायण नाटक देखिए निश्चय भल लगे मो अभिनय आगक कौन हो किंतु आज आज मु अभिनय करी धोबा रोल ब्राह्मण रोल जदि भल लगे कमेंट मध्यम कहे आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे जय जगन्नाथ। तो बहुत सुंदर कथा कहले मिंजा भाई निहाती भाव में अपेक्षा करूँ खूब कम दिन भितर आपण पाखे पहुँचती से हास्य कमेडियान मिंजा भाई। तो यात्रा तरंगर आउ गोटे पार्ट 2 पार्टी आसची तो लेडीज पार्टी यात्रा श्रद्धांजलि निहाती भाव में आउ खूब कम दिन भितर निश्चय सुंदर सुंदर कलाकार नहीं पहुँचब यात्रा श्रद्धांजलि।